सबसे अच्छा कि फैंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर तो फैंस थे ही नहीं हमारे पास। তো আমার যেটা মনে হয় ওরা বড় ম্যাচ বলে একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাডেন বলটা গোল খাওয়ার পর সব প্লেয়াররা একটু মোরাল ডাউন হয়ে গেছে। आज का विन काफ़ी अच्छा था, प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला है, हर किसी ने अपना एफर्ट लगाया। बस एक मॉडर्न स्पोर्टिंग ग्राउंड के बाहर हम लोग पहला मैच खेले थे, काफ़ी डिफिकल्ट भी था क्योंकि पहला मैच बाहर खेलना और ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी सी हैवी भी थी, लेकिन प्लेयर्स ने अच्छे से मैच किया और जो कंपोजर दिखाया प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा लगा। तो इस साल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है मॉडर्न स्पोर्टिंग में, वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है, प्लेयर्स को सैलरी टाइम पे मिल रही है और मैनेजमेंट इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छा कि फैंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर तो फैंस थे ही नहीं हमारे पास। प्लेयर्स तो मुझे लगता है कि एंजॉय करेंगे जब अपने फैंस के सामने विन करेंगे या गोल करेंगे, और द होल क्रेडिट गोज टू देम। आज का मैच अभी हम एंजॉय करेंगे, प्लेयर्स को रेस्ट देंगे क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद हमारे मैचेस है, और जो आर्मी के साथ हमारा नेक्स्ट मैच जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग 2 दिन के बाद स्टार्ट सोचना करेंगे और होपफुली उसमें भी हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दादा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने यहाँ पे पहला मैच जीता है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, फैंस आए थे यहाँ पे, ग्राउंड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, थोड़ा सा हैवी लगा है प्लेयर्स को, ग्रास कटिंग हो जाएंगी, थोड़ा सा और मेंटेन हो जाएगा। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स रहेगा कलकत्ता का। अगर हम लोग अपने मैदान में खेलते हैं वहाँ पे ग्राउंड कंडीशन अच्छी है तो वहाँ पे खेलेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो यहीं पे हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं। ভালো লাগছে, গোল করলে সব প্লেয়ারদেরই ভালো লাগে, বাট এটা আমরা উইন জিতে গেছি এবং নেক্সট ম্যাচে ফোকাস করছি, কোচেরাম আমাদেরকে বলেছিলাম আমরা খেলার চেষ্টা। লাস্ট সিজন আমি সেরকমভাবে খেলতে পারিনি, পারফরমেন্স দিতে পারিনি, একটা এটা নিজের কাছেও একটা যে আমি সিজনের ভালো স্টার্ট করেছিলাম, ইনশাল্লাহ আরও ভালো খেলবো। গোল কাকে দিলি? গোল আমি हर बार फैमिली खुलकर বাসা স্টেডিয়ামে আজকে মোহামেডান 2-0 গোলে কলকাতা পুলিশকে হারিয়ে দিল। তো এখানে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের প্রশিক্ষক বিজয় ঘোষ এবং ক্যাপ্টেন শেখ সাহিল রহমান। তো কোচ, আজকে বাসা স্টেডিয়ামে যে 2-0 গোলে হার, এর আগের ম্যাচগুলো কিন্তু মানে কলকাতা পুলিশ ভালো খেলেছিল এবং জিতছিল, আজকে হঠাৎ কী হলো? যেটা হচ্ছে ছেলেদের বোঝানো হয়েছিল, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় ওরা বড় ম্যাচ বলে একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমার সব কটা জুনিয়র ছেলে এবং তারা একটা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলা, সেই চাপটা থেকে প্রথম থেকেই একটা মনে হয় বেরোতে পারিনি, এটাই হচ্ছে একটু সমস্যা। হ্যাঁ, অবশ্যই করতে হবে, কারণ আমরাও আজকে পয়েন্ট আর্ন করলে আমরাও সুপার 6-এর দিকে 3-এর দিকে এগিয়ে যেতাম। কিন্তু যাই হোক, মোহামেডানও গুড সাইড, আমরা সামনের ম্যাচে ভুল ত্রুটিগুলো নিয়ে কাটাছেড়া করবো এবং প্র্যাকটিস পরে সেশনে পরে ঠিক হবে আশা করি। টেকনিক্যালি একটু টায়ার্ড নয়, যেটা হচ্ছে মনে হচ্ছে যে একটা বড় ক্লাবের প্রেশারটা একটা নেওয়ার সমস্যা হয়েছে, এটাই আমার মনে হয়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, যখন গ্রাস ছিল তখন আমি খেলোয়াড় ছিলাম, তারপরে স্টার্টআপটাও পেয়েছি, কিন্তু অনেক ভালো তুলনামূলক অনেক দিন বাদে খেলা শুরু হয়েছে, ড্রেসিং রুম সব কিছুই ভালো, মাঠও ভালো। ফার্স্ট টাইম আমরা 5-10 মিনিট ভালোই খেলছিলাম, একটা ওপেন সুযোগও মিস করেছি। তারপরে যে সাডেন বলটা গোল খাওয়ার পর সব প্লেয়াররা একটু মোরাল ডাউন হয়ে গেছে। তো অবশ্যই অনেকজন ফার্স্ট টাইম এই বড় ম্যাচ খেলেছে, তো পরের ম্যাচগুলো আরও কনফিডেন্স পাবে পরের ম্যাচগুলো।